لي زيميسيون غادوالي من لي زيماج إذ نخدم في تمثال تاكي نهضر هي في تمثال تاكي في زرفان بومدان تمورتني الجزائر يمي تمثال تاكي تاعنا غطاس بوكاد يقلان ذاكي دي لوغورفاك تعيشين ما دي فرنسا نا دي لندن نا دي كندا نا با بارتو دي دونيث وكاد يدي قارنا لا يوذفون الجزائر هذا زكاد نوفنسن ولا هني يزمر دي وظفوا يا قاديني ساكينا قد غالنا كويكي يدي قارن اول وثنا جيفار دونك هاد نوغال يوكن هاد نهضر في مسلتك هاد نهضر ضاغن في اكوين دجا ثمس اين دين الحو مشو خدمنا كي دوكالنا في واشو لنا دي ثمورتنا الجزائر من بعد سمانه يمي تخصيه كتي مساكي نتوالي شيران تصوري غادي تصور في ثمورتنا القبايل لا ضغاون شبي حاره ونلارا مي اكن تقارن وراش ثمورتنا مناطق القبايل التجرات تنزو اخامات نبنو اسيرم اديوخال ادنو على كودي نفقاونا هي غارث مسالا كي ذا شو خدمن ذا شو خدمن ايوا كنا اديوغال وشمومح سوذم وجزائري ذي كل ثمنات اكودي نفقاو لنا هي سكاد نوغال داغنا عرفتيش لي دي لنا ساكي ذي باري ذاكي اطاس جزائريين ديفون سافري دي وكنا سمحتينا كون نشتاقي ايوا كنا دينيني وذافون تمورتنا الجزائر مازالوا نستويرا مازال ثغري الحراك لا مازال نضلا في وكنا سيدي في الجزائر يزرفان الجزائر نتليوين هضرون دغا عرفت تمثال بقشيشاكي يوين يضلي عرفت مورتنا الجزائر اتصن تمثال يخفض هضرنا دنو غالي سنت ياك ذي نفقاوننا ذي العظيم هذا عادي غورصن ذاك ديال البلاطو وهذه لي نغمس حميد شعلالي تسنم ياك كذا مغناس ديال السرتيت ريبوست انترناسيونال الزلفلك العسلام الزلفه المرسل حسين صنع على باكينك مقبلا نبدو تادي انت كينيكيت دابا غادي نغزلوك في اللوني وإذا غادي يسمح السني وإذا غادي توالين وهذا اللي غادي يرحم ربي وذي يموتن هذه قارب افلاسني عفو ربي غادي قارب ان شاء الله هذه خصنا نسلم ديال الجنة ودي يقيمن ثني شفور ربي نكون كي جوستومون اون سو مومون اني نكون نخدم ثورا اثاث كنت تشد ما سي سي بوسيبل غادي نجمع الدواوي غادي بور نو سي لو طون دو لا كوليكت سي لو طون دو لا كوليكت سي لو طون دو بوفوار ايدي ان بو لا كابيلي ماشي على كل الجيري مره ثورا كنت نجمع صدير ثورا نكون نخدم ثلاثة إيفردان دونك أربعة إيفردان أربعة لي ميونيسيباليتي كنخدم أدنو غالا نزر نوايلين ياكويتنا ومن بعد أدنو غالا حميد حرض ثنا نهضر فلاكسيون شي حميد معليش تايرين تمور ذاك ذوي اكزدان تمور إذن غدا بالقسم عمروش ذا مغناس ديال السرتيت ذي مضبر دوك كيفاش فافاس سي بلجيك ان شاء الله ما تشي ثلاثه كاروث السيف القسم ميرسي يعطيك الصحه فعلى طايل النون دونك سي لا دوزيام فوا ذي تسيد نوبه تسنث ذي مودني غالا تم زواروث غدا ان شاء الله ماشي سانكاروث الدسير دونك فوالا نجزم ماشي نجزم نسقرج الوحيد صدير هذه دوكا لنا مره يتناضحن اثل اللي ذي الجزائر كي فوالا سي فري كادر دو اف اف اس مي اوسي جو سوي membre du collectif pour une Algérie libre et plurielle en Belgique et actif avec l'ONG internationale AISA voilà. مرحبا يسيك محمد يعقوب سلمت يقول هذا محمد يعقوب هذا مغناس ديال السرتيت الزول فلك العسلام الزول فلك من حسين ثاني مرثي العرضيه كي غزولي وثمثنا حميد وثمثنا بالقاسم وانا كنا ذا زاك في فاميلين وذاك زي بضن العفو ربي نسمني شفاغ يموضان نسمني الصفاري فاميلين ديزن ربي الصفار وكذا كره جودي كي حوزه الساقيه يا دندي ثمورث واد نوار ديال قديش إذا سي تمورتنا الجزائر جوستومون بس عمر حموني ذا مغناس ديال السرتيت عمر الزول فلك العسلامه السلام عليكم كل يوم وليدي فلان ياكلين ديون المغاربيه ديالنا يعطيك الصحه مرحبا السي عمر ادنفذو ذاكي هي حميد شعل تمس التصيدي لان التصيد قموثن التصيد قارن داغني نتمسلي كان في ونفلس يعفو ربي نغانتير من غيوث الصح ادنيني ثقل النظام نشتاقوا الى قرار ديالي نسرم ومازال راه نولي دي تمورتنا للجزائر لي زيماجين ولا شحال وياكي مي سي الجهه نظام داغن سنيك 160 قموثن دي مناطق القبائل مازال نتولي نمشي نطلن كلاس نتولى يخمنا نمشيو غالن نتولى في الزهوه نمشيو غالن كل شيء غالدافرشان ذي غير غضن والله يوار بنادم باش كي تيفهم هذا الشيء قدر ندير ثمورتنا
باسكو ما نتبع l'analyse ما نتبع نولي امشي اضرات تمثال تبدا دابور بار المونك دوكسيجين الكوفيد يخدم في الناس اللي تموت القبائل ça a surpris tout le monde que ce soit la population que ce soit le pouvoir alors le manque d'oxygène ديال الجزائر ياكو الجزائر ياكو فوالا مي تبدا دي فورني موت نطاس فوالا مي تموت القبائل يقعوم يتعاملوا موت Donc, le pouvoir, il a été déstabilisé par ça. Il doxide parce que. Ils n'ont pas prévu. La semaine d'avant, je gagne. L'oxygène est Tunis. Donc, il fallait trouver une façon d'occuper Chab, de faire oublier ce gros problème, cet énorme problème. qui est dû دافون يقالون وزميرة يبان باللي كذافوني وزميرة يواشما ليشيك سي ان ليشيك توتال دونك ils ont déjà préparé ça لي سيناريو اتصل لي سيناريو ساعد وكيني كيت ماشي ذا الوحوش اتصل لي سيناريو يساعد دونك ils ont mis le scénario à exécution celui de brûler la Kabylie d'abord la Kabylie مش يتما غور شتيني هنيك صار moi je suis convaincu que هنيك صار غنا ماشي غراف لي بروباغي ما باسكو مش دولات صار غير رويسات صار غير من بوا رويس البروبليم ils sont en guerre il y a plusieurs clans ويكثفا ومكل وين يتقلفد السير هذه يقلع الكلون نظام دونك سي ان اوتر كلون qui a déclenché tout ça pour affaiblir وكيلاندي البوفوار ويخلصون كنا ويخلصون الشعب donc ils ont fait ça le problème c'est que ça n'a pas ramené ce qu'ils voulaient c'est vrai que ça a tué ça a énervé la Kabylie من الشعب هذا نفغان تسكرن القبائل هذا الزعفن هذا رفض السلاح وهذا النغن كونتر سو بوفوار كونتر الحكومه ذا قيت خصنا سورتو مي ديروا وقتاش كي قموت نيال ارجوك ان واكيني كيتميو فات لو فو n'a pas ramené ce qu'il voulait. Il bout de la solidarité énorme. Il a renforcé encore plus le Hirak. C'est vrai. C'est-à-dire que la Kabylie a été donc aidée par toutes les wilayas, partout. Oui. Donc finalement كان خدمين وحلل. مثل أقشيشة كيني كي ترحم ربي جمال ترحم ربي تبع انتيد. ودين زران بليك زمرني الحال. Il fallait avoir un scénario toujours. Ça a toujours des scénarios. Parce que مفغان véritablement انظر في ذات تخمني لونكات انترناسيونال ماشي ذنيت لغا تخمني لونكات ناسيونال او بوفوار désigner des gens sérieux des الشعب qui sont bons qui vont suivre un peu l'enquête مي واش خدمنا ديريكت ودار لانك راشد لانك لماك لا ميور سي خار راشد داك لماك ملي مسفاهمن ملي لو 12 لو 12 يموت ال 11 يرحم والدي كم في شوف احسن من الشعب الجزائري غيول le conseil justement le haut conseil de sécurité dit لان بلي الماك ياخذ رشاد يناد بلي ديسيزيون واش ود نقرر جوستومون هات تستقسي ايماس بالقسم عمروش لو كونساي دو سيكوريتي il est consultatif il n'est pas décisionnel وساعه un pouvoir décisionnel يعني اي غار يعني واش كل ثقلت هذا رزلنا ذا عفسن لا كونستيتيسيون هكاكي يدخل منه ثنيه قبل ما ندير وي الجواب يسقسينيك دابور الا قادرين ثاسا تجرح مليح et même au Laouen Dfen. C'est-à-dire, ça, c'est déjà l'humain qui est présent en Algérie. L'homme, avec le grand H, a été touché. Vraiment, vous voyez, quelque part, c'est pas naturel. Donc, ça confirme même les thèses du pouvoir lui-même qui dit que c'est criminel. Oui, c'est des actes criminels. Mais la question qui est posée, vous venez de dire le Conseil de sécurité, dont moi je suis comme juriste, je pose la question suivante. Dans le code pénal algérien, c'est dit clairement qu'il faut d'abord constituer une commission qui va qualifier ces faits comme un acte criminel et terroriste. Or, cette commission n'a jamais été constituée. Mais le président fait comme un prononcé dans ce sens. Pardon. C'est-à-dire, c'est juste pour dire ce qu'elle dit la loi algérienne. Et cette loi qui n'a pas été portée par le peuple, mais c'est pas grave, c'est une loi de fait. Elle est là. Alors, déjà, on n'a pas suivi ce texte. La deuxième des choses, de quel droit un conseil de sécurité
d'abord, il révèle, pour moi, c'est des révélations graves, d'accuser clairement deux mouvements, même s'ils seront responsables après une enquête. C'est après que la justice l'enquête vraiment, là on va situer les responsabilités. Mais or, on veut déjà accuser, ça me rappelle, hélas, il faut moi je vais faire le parallèle, ça me rappelle exactement le qualificatif qu'on a donné à Hussein Ait Ahmed, خائن الدولة الجزائرية في سنة 63. Donc je me pose la question, le même langage qui revient des années et des années plus tard avec la même chose. Après tant d'années, en 2021, c'est les mêmes méthodes, c'est le même message, c'est pas comme ça qu'on va asseoir l'état de droit en Algérie. Donc, d'abord, il y a des le qarar il a quand même bon, clairement, donc comme ça on le sait. Mais justement, c'est-à-dire la question elle est là. انا غلا في الامور ندخل انت اللي مزروي هضرات بالجودك سمح حتى يجوزوا ينيك عمليه اجراميه ومن بعد يفقد تبو نون بيرسون ينيك هذه عمليه اجراميه مي وردينا راه نخدم لونكيت انا شنو كاين درنا c'est-à-dire tout le monde est d'accord c'est criminel. Voilà. Non, qualifier les choses, tout le monde est d'accord. Mais on n'a pas le droit d'accuser. Je ne vais pas citer tel, on peut même accuser autre chose. X, Y, Z personnes ou mouvements ou ceci, sans qu'il y aurait des enquêtes neutres, comme sans qu'il y aurait, moi je suis même demandeur, personnellement je suis demandeur, on va aller au-delà et ça me rappelle les années 90, dans les crimes de Bentalha et compagnie, ils demandaient, le FFS, des enquêtes, des commissions d'enquête internationales. Évidemment, oui, la communauté internationale aussi a sa part de responsabilité dans un volet de ce qui se passe en Algérie. Alors, il est clair que les commissions d'enquête internationales, c'est une certitude quand il y a des experts, parce que l'expertise, elle a des techniques, elle a des moyens. Oui, mais pourquoi le FFS n'a pas demandé ça? Le FFS, il a communiqué, d'ailleurs parmi les critiques, les Algériens, ce communiqué magnifique, parce qu'il y a l'unité nationale, et tout ce qui suit. Mais, si tu mets un peu d'annois, et deuxièmement, je pose des questions. Non, mais c'est déjà. Et le FFS demanderait une enquête. Alors, indépendant. C'est clair. Le peuple algérien, il fait plus confiance aux commissions d'enquête parce qu'ils n'ont pas eu l'écho nécessaire. Pourquoi? Parce que, justement, il n'y a pas une volonté politique de faire ça. Mais Meredini, le FFS, on va s'asseoir à table, c'est peut-être c'est le moment de se dire des vérités. Il a toujours dit ça. C'est une manière. C'est pas nouveau. Voilà. Donc c'est pas nouveau. On a renouvelé. Mais s'asseoir à table, c'est une manière aussi de dire des vérités à table. Donc la question. le pouvoir la commission d'enquête un consensus. Donc ce qu'on dit à ces décideurs, c'est clair. Il veut d'autres schémas de gouvernance. C'est une certitude. D'autres schémas de gouvernance, c'est des questions tabous, mais il faut les retravailler, il faut les rediscuter. Et je rends hommage à un des fondateurs de la question de schéma de gouvernance, M. Ali Missili, donc dans les années 78, qui a parlé sur la question de l'autonomie régionale. Donc, en tout cas, ce n'est pas un tabou de parler sur la question de l'autonomie des régions, sur la question comment. C'est quoi l'État algérien que nous souhaitons toutes et tous sur des bases claires? Mais oui, il y a le pouvoir, il y a entre guillemets une certaine opposition, les associations. Mais sur le schéma de gouvernance en Algérie. La seule manière, c'est de s'asseoir à table, se dire des vérités et peut-être enclencher le processus vraiment avec une volonté d'aller constituant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut travailler. C'est quoi le schéma de gouvernance en Algérie? Oui. ادلو justement تمثال تاقيه موح يعقوب بالقسم عمروش في كيغد يوثن تكتيت الهمريح سكو انت ثني شاف الناس كاع ونشتري نظر انا كيك ارغاني مذن يموت ورقاز انفا موت 160 يموت صرغن يوان الدوله ولا شي تكني دي قار حميد لوكسي جنرتو ولا شا
لكن التسوير راه تمثل تاكي مازال لي زالجيريان تمثلن باسكو يا ماك دوكسيجين اتاسيون فلان قداني جزائر الناس كيس دوموندين ساكن يستقسيناكي اي غار اندثن وقاعد يقلقن هذه ليليت باغ اكزومبل يشافرن هساكي ايدو الجزائر ولا نروحوا سي تديان ترثايد هاد نفاس سي كيمي بوشن نروح سيمي جيزم يعني انا كيتعدينا في جدود في جدود الجزائريين سحس فطاس il y a beaucoup d'émotions beaucoup de c'est une tragédie c'est une tragédie le responsable a une grande responsabilité la première des responsabilités c'est que le régime n'a pas pu offrir un cadre pour les citoyens pour qu'ils puissent s'organiser autour de leurs propres moyens. C'est un système centralisé et concentré. Il a concentré les pouvoirs, il n'a pas délégué les compétences aux régions ni aux collectivités territoriales. Ça, c'est la première. Et qu'au lieu de se prémunir, de faire un ministère de planification pour savoir comment gérer des éventuelles tragédies, des éventuels feux de forêt comme ça, les finiraient se sont occupés à brimer, à réprimer les manifestations. On l'a vu, c'est bien. Le régime, il est incompétent, il ne peut pas répondre aux aspirations du peuple. Oui. Les militants politiques, les partis politiques, ils ont... dans un état de droit. تقدر القوانين انت تخدم 9 زارين انت تخدم 9 زارين تسكند القوانين تسكند لي بروغرام امشارد نفا سي لي كريز السيكين هذا هو يريك في كمامين ايما غنسن يريك في كمامين سكرب دونك الا قنسوسمت ان كل ريسبونسابيلتي عفوا ذا ذايا اسكو الا قاتل لكم اون ريزيستونس نغالا ايما غنسن تسالفي سون سور لو تيران ils sont en train d'organiser les landes de solidarité les militants dans les mairies du FFS dans les mairies du RCD même les mairies du PT ou autres oui les maires شحال نكونوا زمان نخدمش معاك on n'a pas de pouvoir on n'a pas les moyens on le sait mais ils font ce qui خدمينو مزمرن الدوله ورد روحها يضلي مع ليميسيون ذاكي مجيد حشور اون ديراكت تيوزو ينايد اوروزمون لاني مثلا نادي تاون سي الولايات نيضا ولا الدوله في ودني لي كوفرتور ولا الدوله في ود الماكينه شي قال لي غاسندني كاميون نين توالي راتيلي 8 ثمديت ينايد دونتو كما شهر ذاك يدار le régime est incapable d'organiser la solidarité هذا هو ويزمير ادير يثغرب بقدود هذا هو السبب بغينا كيضرون دي ثمورت دونك الساكي لا سوسيتي نا اللي ليفري على المام الجزائريين سون ليفري على المام لا سوسيتي نا اما دي ثودرين اما دي لي كارتيي اما دي ثمثينين سي بور سا دايور بوركوا سيتي لون سوليداريتي ديفايونس توتالي تسمى الدوله سي با وي le régime le pouvoir qui a squatté l'état خاطر هذا هو يقير الحكم le régime algérien il a pris en otage les institutions ils ont pris en otage le destin du pays ils ont pris en otage les richesses du pays. ما يعقوب شحال هكا نقرض العبراكي اسكو امشي ذا شواز كام وكذا نسمو كل لواناكي ils veulent comprendre jusqu'à quand عيان يمدان بين كونستا يجي نسنيت ياكل بون يديني بالك غطان باسكو نزميرنا نفخرون نزميرنا نروح على الحراك صغار le régime الساكين كونير je pense en tant que parti politique en tant que acteur de la société civile وكذا يخدم تسارثيث la première des choses c'est d'appeler à l'apaisement au discernement الى قنرث انا في فريد الكراكي بغا ناخذ جبل خاطر هذا فو يبغى يشارك هذه ثمور اذا شتاكيت نفوذ الكومونيكي لكن الزكا غادي يسود فو غاشيني نكاره تيفرون par la force par la puissance par le pouvoir de la force غاشيني je vais rétablir la paix donc c'est la première des choses à mon sens on doit alerter on doit sensibiliser مثلا كنو الشماره دي البروغرام c'est une manœuvre c'est une grande manipulation pour diviser les gens pour les monter les uns contre les autres et ça va être une grande tragédie c'est la tragédie d'Arthaïd. Oui, c'est le premier travail, je vais dire, c'est leur devoir de le faire. Est-ce que tu as maintenant, jusqu'à maintenant? أكيد اللي خدمت مي بون ماشي دايرين نسالم لو كوني خدمن أكيني لاق. شحال كيفاه والله؟ ولا يوم ناسيني كيفاه. سي سا البروبليم. شوف إلا عمر يترجو سيتو أعطيني عمر نتا عمر دي ثمور في قلاد وغالا غور شاف القصر. عمر حموني أقلك دي ثمور توالا ذاك وين يخفض نهضر راك كي سوال نيك تعشط شو زمر غادينا. اولا السلام عليكم. السلام ورحمه الله. زمان ونور كلين نبقيونا نك دوين دي توالين. اخر الله الحوايج يعني نفا دنيني. اولا انترحم في الضحايا كل تمساكين. وي. انترحم في جمال بن اسماعيل الله يرحمه.
يعني انسلم في باباس كي يعني il a prouvé que c'était un Algérien pur à 100%. lui qui a évité بشكل الامور هذا روح انت الفتنه يعني il mérite un prix Nobel يعني في الحقيقه بصح لو كان نغال صح وكدينير اما باباس اما ميس في الحقيقه سي لو برودوي للحراك وي سي باسكو بورت لي زيدين الحراك ياك لا ريفوليسيون ثمن زوت داغنا باباس لا فامي كي سيت اون فامي ريفوليسيونير ريفوليسيونير يعني نصح ماشي لويز يبدلن انا يكزنزن ذويذيك قيمنا في لي برانسيب الصورة 54 صورة يقلان تحوس الجماعة كل جزائريين باش كنا تشوفوا عنا عيون وعداو باش تشوفوا عنا لو كولونيزاتور وي دونك مازال il porte en lui les valeurs ني يرنا الحراك يرنا il les a encore renforcés ميم ميس اسمي يروح اي غريق يروح هذا في مورث القبائل سي جوستومون بور رونفورسي ليديا لينيتي لو بوبل الجيريان وي علي لا بوان تاع بن رمضان يعطيك الصحة سي بور سا peut-être qu'il a été attaqué par rapport à ça parce que c'est quelqu'un qui porte les valeurs de Harak d'abord, ou deuxièmement, il renforcer le lien entre les composantes du peuple algérien. Le pouvoir, il a essayé d'isoler la Kabylie par rapport aux autres régions du pays. Mais d'abord, les élections à 12 tours, toute une région n'a pas participé, il y a le pouvoir et même les élections présidentielles, kiff, les élections législatives. Et tu m'as dit que l'autonomie est القبائل. Ça veut dire 25 poussines باش كنا ادي سوكن لا ريجيون هاكي كوم كوا فهم شومت سيت اون ريجيون يكرهن لا ريجيون نظن كرهن عرفن كرهن بغانا ذوي الاستقلال الور كو كشني يا عمر حموني كان الحوشي طاح جوج واقلا كذي ثمور في ناس سوالي ذاك شو اسكو انت كنت تمسالاكين على شو زمر ذاك الدنيا تيمونياجينيك ديريكت يا الحمد لله قلت مديوسا الحراك اللي زيدين ماشي يا دي الجيريان بارتو سيانا سيهين كي بورت جوستومون دي زيدي ديستركتريس وكي في الحقيقه الديالوج ياكل الغاشي ما نتكسر ما نهدر il y a des propos racistes اما الجهه بعرفن اما الحمد لله يمكن عاشر ياكلوا عرفن عاشر ياكل القبائل ياكلوا عرفن je combats les idées qui sont racistes ياكل القبائل كيف ماشي باسكو القبائل دونك القفلق دي بروبو راسيست وقال غاسن باللي سيكي سي دي زيدي ارايا وين لا روين تموت القبائل ولكن كي اونكوراجي شتاكي لي زيدي كي ماشي كيظلي ايغر لو بوفوار يسوسم باسكو لي زيدي يفو لي كومباتر لي زيدي ماشي الدراع. Mais le pouvoir, il a d'une certaine manière encouragé. Par exemple, la Kabylie, qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. Les opposants islamistes,
il a créé des groupes pour diaboliser les islamistes. Et il est en train de faire, la Kabylie, il est en train soit de créer, soit d'encourager. Oui. En tout cas, il a laissé faire. Des années, il a laissé faire. Il vient de la Kabylie, il s'est accusé. Mais الشعب الجزائري يا رئيس جوستومون الناس ما توثق القبائل تسمى توثق وقت الجزائر. جوستومون الحمد لله نعكس مازال الحراك مازال il est encore frais ومازالوا يموزارع. Donc ما تشفامي الحراك اني ديجا il y avait des gens qui تروحون ارتيزيو زود de partout. تروحون وإذاك عندها يثنوا فاني les barrages génération ils les arrêtent. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas justement que le lien Guinée se consolide, oui. Les différentes régions du pays. C'est pour ça le peuple algérien انواع هذا شو ما تصمد البوبل الجيريان عمر حموني اسكو الشعب كان كاكي لومبدا كل يوم وحدس لا قادرين كثارين لا قادرين لي زورغانيزاسيون هذين في كوبانيين لي اسوسياسيون امك يعني قال قادم لي هذا في لي جون يقلان ذي الحراك qui adhèrent aux idées de الحراك وما les partis politiques ils font partie du système. Un parti, l'agrément. C'est le pouvoir. Le pouvoir est en train, il a choisi ses adversaires. Qui nous savent les adversaires qui choisi le pouvoir. Oui, nous y a dit, tu ne peux pas être mon adversaire. Donc c'est de faux partis au Guinée. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. قميدنا عمر ادو غالا غور شان الحوشي طاح تصن تمثالي قلان ادو غالا تمثال تاكين مقشيشاكي محمد عبد الله يبوين جوستومون لا جوندارمري اتصي مسلين يدي انفا ننسى ايضا جوندارم بوينتي صحابي كاسكاض لنا كومبليسيتي بيان سور افيك اون توكا ويغي فرنسا لاسباني اتصن خطرات يدنا لكن يا اون سيغتان كونيفونس يارسن ونزار خفاشو. Est-ce que est-ce que les affaires est-ce que le pétrole, est-ce que parce que nous avons des rapports de خدمة أنا كجاثين خدمة justement les réseaux يتفكر الدولة l'Espagne ثنا كن parce que تسكت رشاد parce que il y a des fils il de l'an 88 وقشيشاكي donc كن زارد à peu près اسمه الفيس يتسمى الجزائر مثلا استضافوا 5 سنين ديال عمريس ومن بعد بيان سور المغاربيه تسدنت المغاربيه ميم ديال الرابور باسكو نهضرت في الاسل نتا كاسنا ولا اتو Mohamed Abdullah, nous avons fait un rapport, on a fait un rapport à la Commission internationale des droits de l'homme. Et vous avez fait un rassemblement aussi. On a fait un rassemblement devant l'ambassade d'Algérie, pour demander, nous avons fait un écrit au ministère des Affaires étrangères espagnol, au nom de Riposte, pour plaider la cause de Mohamed Abdullah. Et nous avons avec Ali Adjoubi, avec Chini. Le problème, mais il a effectivement Gent Bouint. C'est-à-dire que, normalement, il y a des recours. Oui. C'est-à-dire, en fait, ils ont pris une première décision. Ces avocats, ils peuvent faire des recours pour annuler la première décision. Mais là, l'Espagne, avec aucune preuve, c'est très grave. C'est très grave, même au niveau de l'Europe, parce qu'on a écrit même à la Commission européenne. Oui. C'est-à-dire que finalement, ce pays ne respecte pas ses engagements internationaux. Et il ne respecte pas ses engagements européens. Mais il a ça veut dire qu'il faut être honnête. Ça veut dire demain, il peut facilement venir français. Parce qu'il va y avoir une jurisprudence. Sauf que nous parce que Mathieu en tant que يونيك demandé l'asile politique. Et en fait, non, même pas. En fait, il a fait sa demande de réfugié politique. Oui, bien sûr. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils lui ont demandé d'enlever sa demande.
probablement la Venesse, donc il a enlevé sa demande. Le fait qu'il a enlevé sa demande, il s'est retrouvé nu. Ou ça donc n'ayant plus rien, donc ils l'ont jugé. Non, ils l'ont pas jugé parce qu'ils l'ont jugé par rapport à ce que l'Algérie a demandé. Hein. C'est ils l'ont jugé pour extradition parce que l'Algérie a fait une demande ici dans un truc international. Donc, c'est la demande oui, ah, bien sûr. Demain, des choses, l'Espagne, l'Espagne, la France, l'Italie, ils ont des intérêts énormes en Algérie. Les triptyques, bien sûr, avec la complicité des généraux. Ils ont peur, même que demain, si l'Algérie devient indépendante, nous allons retrouver Adnaf. أكو كان يدير من يتورغانيزي لا يصاب يجيني باش تشوف غادرين اش اللي تشوفوا سوق عند فرنسا تشوفوا عند الاسبان تشوفوا عند الايطاليا لي فرونتير تعدين بيان سور ايه دونك سي ميم با دون دي زافير لوش c'est-à-dire sous couvert de l'égalité pardon donc donc ils veulent il a probablement il a نغمي يخدم ديال لابا فاش اللي كيقوالا دونك وقالت ما الا كيقوالا ما الا باسكو ما دوالي واش تسوينا راه بالقصير انت كخوان بصح انت كنتونا كويكي جا دار بيناكي ايوا كتسوينا انت تسوينا راه بوشوال وتنساوينا راه باسكو دنيتنيا سي سا لا كيستيون يعني دنيتنيا البروبليم سي كو زميرنا راه الدمزان يروح هنا pour le moment justement le gros problème il est là les gens qui tiennent le pouvoir aujourd'hui c'est des anciens sanguinaires qui sont revenus au pouvoir. C'est pour ça que ثروي تموت مثل شعل ثمس ثموت الدنيا كل اللي تموت الجزائر صدمن تعاون وفن لا سول شوز دوفن باش دا شعري تقصدن دا شعري ديال القبائل وعرفن باسكو ils avaient décidé لو كان يموت راه وخششني لو كان s'il y avait pas de je suis sûr qu'ils auraient décidé بلي كاين يصحاب رشاد عرفن يديروا روحن سكرنا تيمس باش كاين القبائل باش كاين القبائل كرنا هذا النصار بالقسم عمروش تمثل تاكين ما بقيتش جسم محمد عبد الله تهضر غير الجوريست ماشي امشي يعني يتولض اي غير يروحوا قشيشاكي اي غير ويا تصل تمثل الولام تاكي ونروح زميلنا راه تنقش عن جوستومون Oui, c'est-à-dire il est vrai j'ai une expérience dans ce genre de traitement de dossier mais sincèrement, je ne connais pas tous les détails de son dossier. Mais la seule chose que je vais dire. Oui. Mohamed, Ner Yassine, Ner Mariam, Ner Aïcha, nous connaissons نتناضح باش هذه اللي نزرفان ومدان تسللي ثمورتنا. وي. وإلا كنسعو ثمورتي وكذوذ ماشي ثمورتي كرا العباد. وي. دونك عقلنا ذي مغناسني وكا. Donc on ne peut pas dire, c'est la même démarche. Je vais même aller plus loin. Comme je vous ai dit, c'est facile d'accuser, mais ce n'est pas facile d'établir la vérité. La question aujourd'hui, et on doit avoir cette force, qu'on doit avoir la sérénité et la force d'un état de droit. Et dans un état de droit, oui, telle personne peut commettre l'irréparable et peut être aussi responsable. Mais on n'a pas le droit d'accuser X, Y, Z pour ses propos, ou pour X, ou pour Y, Z démarche, parce qu'on est contre un pouvoir. On n'est pas contre l'État, au contraire, on est un bouclier pour que l'État ne va pas s'effondrer, mais on est contre un pouvoir. Donc ça, c'est déjà, la différence, hier, l'Hkouma m'sbatlien, de Doula de Glenrouk. Et justement, on va s'approprier l'État, le peuple algérien, il va... Donc, alors la question, est-ce qui est intéressant... Non, ce qui est intéressant, j'ai dit non, qui ça ne me dérange pas ce qu'ils disent les gens sur les partis politiques, mais tout ça, c'est le processus constitutif. C'est-à-dire, oui, aujourd'hui, il y a une crise de confiance, même avec les organisations partisanes. Il faut oser le dire. C'est une vérité, réalité. Ça veut dire aujourd'hui, il est plus que nécessaire. Et j'appelle tout le monde pour vraiment s'inscrire dans la démarche constitutive de l'État algérien. On l'a قد نعاود الدولة فاش ينتمسفهم mais il a même c'est l'exemple le FFS ثروة الغيث وكسخسينو ثروة الغيث كي درا
تمثلت محمد عبد الله اشو كذا خنخدم خنوي جوستومون ياك كذا قلنا ندي سور التيران يوكن في مساله كي تعاود نتاع يوكن بيرسونالي في بالي اسكو ديجا الجوريست يخلي جوستومون اسكو لا لي ديباسمون هذا مي سي سيغتان لا ديباسمون شو كذا خنخدم لا ديباسمون par le fait d'accuser quelqu'un pour son itinéraire politique, c'est déjà un déplacement. Donc on doit déjà interdire à l'État que nous souhaitons d'accuser ou d'emprisonner quelqu'un pour ses idées ou sa démarche politique, même la plus extrémiste possible. Et je dis l'exemple de l'Espagne, donc vous parlez de l'Espagne, oui, l'Espagne, elle tend, mais il y a son schéma de gouvernance, il y a beaucoup de choses d'enseignement à tirer. Donc comment ils ont inclus même les séparatistes dans le jeu démocratique. C'est un très grand exemple. Ça m'a rappelé quand Sil Hussein, le groupe parlementaire du RLND et du FLN a demandé la destitution de la Sil Hussein de son nationalité, tout simplement parce qu'il a comparé la Kabylie à la Catalogne. Je me rappelle bien. C'est-à-dire aujourd'hui, oui, l'Espagne, si elle va commettre l'irréparable, pour moi, elle est hors droit européen carrément. Déjà, l'Espagne en elle-même l'est interpellée de respecter la législation européenne, de respecter la question des droits de l'homme. Mais je vous ai dit dans un dossier d'une personne, parce que l'abd, il faut éplucher. Mais nous serons les boucliers de toutes les injustices concernant la question des droits de l'homme. Toute autre chose, oui, nous demandons la vérité, qu'elle soit éclatée sur X, Y, Z personnes. On n'a pas à avoir honte de l'état de droit parce que c'est pour tout le monde. Mais l'état de droit d'une poignée de main, donc d'une poignée de gens qui détiennent le pouvoir en Algérie, ça c'est un vrai problème. Donc la question des schémas de gouvernance dont je vous ai parlé, et la question des incendies, vous savez, si on avait l'autonomie régionale, un exemple, mais les assemblées de la Kabylie qui sont dans cette région qui a été incendiée peut prendre des décisions. Par un simple exemple, on ne va pas attendre 20 jours pour demander l'aide internationale. C'est un exemple. C'est-à-dire il a fallu la pression justement des citoyens avait demandé l'aide internationale. Donc on ne sait même pas agir dans l'urgence. C'est un exemple. Et ça veut dire on n'a pas de gouvernance efficace. Oui. تمثل تاكي جوستومون اشو يمكن تتواليم يعني يكون اذا قلنا تنضح ذاك يسول التيران يزمر الحالات كدفاع يسمي كشتيني باسكو سي سا الدونجي جوستومون دا شو زمر ما تخدم دا شو كي لاقي نخدم ولكن جوستومون تصور وسنتاع ميدرا تخدم من شغل كي ما نتولي كي ça nous renseigne déjà la fragilité des institutions internationales, notamment celles qui défendent les droits humains. Ça renseigne qu'ils sont fragiles. Oui. Le fait de voir des militants qui sont extradés parce qu'ils ont des activités politiques, parce que c'est un hierarchiste, parce qu'il a des activités politiques. On peut être d'accord, comme le même le transfert d'argent apparemment, quelqu'un de Rachid justement يدري جوفاناس تقصدين en tout cas. جوفاناس تقصدين donc كوني ما إلا ساقين السوسمة ثاقي كذا وين وايضا سيت سويت. L'Espagne vient de commettre une erreur. Et pourtant, il est membre de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un des chartes d'art. Il est exclu de renvoyer comme ça des personnes parce qu'ils ont des activités partisanes, parce qu'ils sont menacés. Les actions. Beaucoup qui نستهي les réseaux sociaux depuis 24 heures au mois. أدخلنا وتخدم مرة تصل les actions par exemple parce que تزرع مرة بلي أزكيز مرحلة دوضني فين وين كنا. ماشي جو بونس لو بروبليم ماشي نفغى انا الا ملات دفتيكلت ملات وطن الكوفيد ثيمس ملات دفتيكلت لو بوفوار يبروفيت دو سي لي فاكونس اوسي لي فاكونس غاشي مفارقين لا دياسبورا مفارق ثوذرين رغات غاشي موثن ثوذرين باش ساكت لا مارش دي باري لا مارش وي طو ميو دايور لا مارش تنصوت بكذا دي تشفى بلاد نقار اين كتخدم لاسبان ذو البطل ما الا غير كازا كيشكان تا خطر يتكار dans un mouvement
avec qui on peut partager des choses. peu importe. السوجات نسمعوا لان نظن قناه الحياه تورا كان لانك تنسبريباري دوسيين امير ديزاد اطاس دونك يزمرنا دالين تحصل ما الا نسوسم غاويناكو ثورا هنا كيقرا بون دذر انت كما مين يسكرا بوين دي فكان الراي اثني خلفن سكرا بوين دي فكان تيكثير ثمانين تيكثير تجد تدينا نذاب وياكي يبوي ثمورث الغريق يبوي ثمورث النجر اسر انت خمامث ثورا اكن الناس النزمير دواس تذوك ليغ دواس يا با دوتر موان صح السيكي لا سوليداريتي قد سيريا المعاونه نتي تمزواروث ثلا المضره داير المعاونه والسيره لا ناسيوناليتي والسيره الدين والسيره لا كولور. La solidarité n'a pas de nationalité. La solidarité, c'est la plus belle des vertus. Donc, nous connaissons. شنو زعما نخدم ذاك ندوار طري بريفمون سين ديناهم داكونينا ما الا نسقي كرا اللي دار وادي ثمور ثرمي موثن ارمي ساكريفيين دي جينيراسيون كي سو سون باتو pour arracher le multipartisme. Il y a des خلال الشوارع خلال لي مونك مي نغني مزورنا غير تجات في سويت 80 مازالت الساقي. D'ailleurs pour moi j'estime que في سويت 80 c'est une référence dans le combat démocratique. Donc كيما غناس نتسارتيث يكافرنا كينا لوبوزيسيون ذي مدن ولا نيثنيا خدمنا لي مصوضون ولا لي زابيو من لابيو في كايث لابيو تيزوزو ils ont tenté ils ont fait des choses pour secourir pour répondre aux besoins des sinistrés pour reloger pour voilà خدمنا اين مصوضون اش بيدر بين كوني قاتل ناون انا خدم افوس الكفوس خدمت انا من نغنا il est sur plusieurs fronts le front humanitaire le front écologiste mais il faudrait qu'il n'acasse تفنج يغمو زعما كاس نج. Oui. وكذا نخدم النيميرو جوستومون دون كيلكو جور لابري انسوندي. دوكولتاك اشور ثركز تم نزوث الى قنروح فيغ ان ايتا دو دروا ما الا ونصوضر نسفد الجزائر ثماينوث الجزائر في زرفان بومذان في ليليا في ليلو مسلي في تذغمث في مخلف في لا بلوراليتي في لو ريسبي دي ديفيرجونس لو ريسبي دي بلوراليتي ونتصور نيا نريغلي لا كريز ايكونوميك دايور ميم لا كريز ايكونوميك تسوى الشيء قريت نتسو الوحش Oui. C'est une la presse presque sur ça. Donc, on fait face à des grands chantiers, à des grandes problématiques. La problématique économique, la problématique écologique, la problématique sociale. أنا كرهت نساعد دونك تلاقيك شود انت كوار السرتيف شود انت كوار السرتيف اخا يغار نسيت كناكل همو مثلا لو كان يا يو ان جيني لو كانوا كاع ندير الحكم سدان تمور تاع كنيراق ils ont décentralisé ils ont alloué des budgets pour les collectivités ils ont entendu سمح سن يصوت بوكذود هو في السنه هو في سنة يسوير هو في سنة لا فولونتي بوبيلار نتصور هذا كيف إذن أدوغ الغرش تتسويت كان وي هو اسمح سيسنا يوكذوذ يدينا يتنحاو كاع كمان كاع on peut arriver à non on peut arriver à يتنحاو بالدراع donc ça c'est سلمية non mais non بالدراع c'est-à-dire ça veut dire aujourd'hui on est en train de pousser le peuple, justement, il a fait des maintenant au début, mais c'est une phrase mais qui a un sens. C'est-à-dire, il pousse justement, attendez, ne pas entendre le mot itnahaouga, ça veut dire c'est une référence dans le changement des paradigmes. Et il a un autre, la situation où je suis en train de faire, itnahaou bidra. عمر حموني تتنحاو كاع تتنحاو بالذراع هذا كي داير البلاطو كشينا خلاك ذي ثمورث اكن الدواله تمثال تاكين محمد عبد الله دونك ما نهضر ذي ثمورث انا وانا على الحفاس ثورا ولا ما الا نهضر ذي فانرا اون ريسكي غنشكعنا ثمورتي ولكن جوستومون على ماذا الحفاس سمسل تاكي محمد عبد الله سفكند الامور يعني مليح c'est-à-dire que l'Occident انتوالي وكودي قدام ما إلا ياخذ البوفوار نا ياخذ لو بوبل الجيريان دونك خاص ما يزيدش البوفوار قد يقال هادشي يلعب زعما الوطنيه كوم كوا كاين دول اللي راهم ضد الجزائر مؤامره وكذا نتا ثلاث عوانن لي زيطا كيف يدير كاكي دوزيامون
En ce qui concerne Sim Segui partout, le président, il est expellé. On n'a pas pu avoir des Canadaires, mais Mohamed Abdallah, il a pu l'avoir, malgré que c'est à l'encontre des lois même le Tmourayagi. Yerna, Fkenesentid. Par contre, les Canadaires, ça prouve bien le pouvoir, sa première préoccupation, mais c'est pas le bien du peuple, mais sa survie à tout prix. Mais il a dit complet, sa survie. امش جوستومون شو استرانجوض سكوتوذ عمر حموني امشي كلا قتل لا ريبونس تينس نغادي يقيم كان كاكي نغنترجو شافرن نغنتروح وكاكي ونيونا الحباس امشي يعني وزراره il c'est pas la peine يعني avec tous mes respects certains يعني qui essaient de quand même de faire quelque chose. Mais d'une manière générale, il n'y a pas de multipartisme en Algérie. Mais 15. Justement, est-ce qu'on a rejoué à Tidfken? Est-ce que Tidnara Chine? On a mis تقارني أمشي سؤال الشيني تمثلتي. Non, il a قال يكمل الحراك. الحراك il doit aboutir. C'est la seule chance d'Israël. مولا c'est la ruine. مولا c'est الحو. عندها المصيبه هذه كثرت المصيبه جدا لو بوفوار il a pu camoufler les tragédies قال يقدرون حاشا une tragédie encore plus grande زي ديك الساعه بشكل pour faire face aux catastrophes là le pouvoir ne peut pas et ne veut pas l'ISNET. Donc, oui. Parce que les gens qui sont en responsabilité, c'est des gens soit incompétents, soit corrompus. Ou mesdames, ou les postes de responsabilité, oui, vraiment le peuple, servir le peuple et se sacrifier pour le peuple. Oui, qui a le pouvoir jusqu'à présent, يوغي même le peuple, il يخدم des entraves, le peuple باش يعاون باش تعاون, il fait des entraves. Donc le peuple أكني دينا ربي سبحانه مناع للخير ويتنفرغ الخير اللي توخدم. Donc, la seule solution, c'est le changement. Inch'Allah, le haraka, il doit reprendre et aboutir dans le plus bref délai. Merci, يعطيك الصحة مس عمر حموني ثاني مرة من دليل يدنا غارتك تنظن إن شاء الله. حميد شعلل إنه حد نولي لا فيديو جيستو ساقي دي باري عبد الله نولي باري ساقي لا مارشا كي قلنا نسيكلي جدي لنا ساقي ودنو. والعصابة حركت كاع البلاد كيما زيغان قصدة باب الواد والعصابة حركت كاع البلاد حركتو خونا تمام عبنا حركتو
فوالا اكيد تصوري غادي وصلتوا لك كي سي باري حميد دونك الحراك كي قدنا في عمر حموني شي خلينا ناخذ الحراك ثاني مازاليت مازال الحراك مي غادو سوليداريتي افيك عبد الله يا كذا غنساكي غادو الديبار فات الحراك a été bloqué par la pandémie la première la pandémie a tué un peu le Hirak parce qu'il fallait s'arrêter. Ce qu'on appelait la suspension des marches à l'époque. Voilà. Donc, et puis ça, c'est revenu en force. Oui. Donc, la deuxième année, c'est revenu en force. L'anniversaire du 22 février. Voilà. C'est-à-dire, entre-temps, parce qu'ils se sont reconstitués. Militairement, ils se sont reconstitués leurs forces. Ils ont pu casser un peu partout, sauf en Kabylie. Moi, à mon avis, parce qu'en fait, le variant Delta, c'est le variant indien. Il faut savoir que le variant Delta, c'est le variant indien. Le variant indien, il est contagieux. Parce qu'ils se sont dit, on va se donner une nouvelle étape. Ils vont pouvoir encore avec ce variant. Donc, on va avoir un peu de répit pour le reconstituer à nouveau. Donc, moi, je suis convaincu que ce variant indien, parce que les Algériens, par contre, les étrangers, le problème, c'est que ça a créé un gros événement, c'est parce qu'il y a un manque d'oxygène. Oui. Ils étaient mal préparés, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il soit aussi catastrophique, aussi grave qu'au départ. Même le ministère de la Santé, il a été surpris. Tout le monde a fait tout le monde a été surpris. Donc, toutes ces questions, cette affaire de Mohamed Abdallah, c'est quoi? C'est une nouvelle étape. Ils ont fait taire donc la Kabylie, parce que la Kabylie, pour le moment, elle est en train de poncer ses blessures. Ça va être difficile de revenir au Hirak. Et on ne va pas les appeler. Moi, je dirais, Mazal, le Hirak, صفرت مازال هي لا بونديمي ثوار صفرت شويه كم دقخام هذا ثمانون دونك ترى اون اتوندون هنا على الدين ديال الدياسبورا هذاك يا فوربي ترى لا دوزيام ليتاب ترى محمد عبد الله وثني جينيناك جينيتن لا كابيلي جينيتن لا دياسبورا دونك الهند ذا لا كابيلي اثن السوسمنت واش نور دي دايور قيمه السوسمن الذاوين الجروح الانسان الجرح مقار دونك ثورا غادي لهون قصدنا غادي لهون la diaspora, parce que la diaspora va les gêner. La rentrée, elle arrive, on ne va pas se taire. On ne veut pas se taire, que ce soit sur le plan des pays égaux français, le Canada, partout, que ce soit sur le plan international. Nous allons mener des campagnes d'accusation contre ce pouvoir. Je ne dis pas contre l'État, contre ce pouvoir. Donc l'étape actuelle, c'est ça. Est-ce que une enquête internationale pour le moment, on est en train de réfléchir. C'est des réflexions. Il y a beaucoup de réflexions qui se font à ce niveau-là. Mais il faut qu'on arrive à avoir des preuves infaillibles et pour faire des demandes. Le dossier, tout les témoignages, les vidéos, etc. Vraiment, c'est très difficile. بالخص مع ماروش لا مارش يقول لنا ساكي دونك مازال يتنداقي مازال يتندقوا فريد. Moi je suis content. فرحة مليح. باللي ابريد امغناس نتسلل مازاليت et il y a une chose est sûre moi je suis pas tout à fait d'accord sur un certain langage qui se dit باللي الحراك on va le réduire juste au rassemblement et en marche. Moi je suis pas tout à fait vraiment d'accord de ça. Le hirak pour moi ce qu'on peut entendre, c'est-à-dire par exemple la suspension de marche n'implique pas la suspension de la hirak. Pas du tout. La question, pour moi, le mot hirak, je parle de ma part, et comment j'analyse ce mot, c'est justement cette dynamique à laquelle, même si le Hussein a appelé, soyons dans des dynamiques de société. C'est-à-dire la société algérienne, justement la Kabylie, elle repense certes ses blessures, mais en même temps, elle est la source d'une des plus grandes images de solidarité en Algérie aujourd'hui. Donc elle a recréé le dynamisme, tout à fait autre chose.
à un degré où devenir la Mecque du pèlerinage. C'est-à-dire aujourd'hui, comme les vols sont suspendus vers la Mecque, donc la Mecque sur laquelle on va faire le pèlerinage, soit entre parenthèses pour ceux qui sont dans la démarche spirituelle ou religieuse, Sadaqa, la Kabylie. Aujourd'hui, justement, cette Mecque révolutionnaire qui est la Kabylie, c'est elle qui est en train de créer toute une dynamique. Là aussi, donc, c'est ça. La symbolique, on était asphyxié politiquement, puis après on a été asphyxié physiquement, donc la question de l'oxygénation du Covid, mais aussi on a été asphyxié par la question de la faune et de la flore. Donc aujourd'hui, c'est très symbolique ce qui se passe en Algérie, c'est-à-dire le mot manque d'oxygène. C'est pas que l'oxygène juste pour respirer, c'est toute une respiration, c'est la vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, vraiment, on doit être conscient, il y a un second, l'aql, الدغرة فمغرينو نوني غنات قلاضي وشي تساوي كسنين يرحم والديكم faites une halte comme il a dit l'émir Abdelkader, faites une halte s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites une halte parce que ce pays ne vous appartient pas seulement. Il nous appartient toutes et tous. Ce pays, comme peut-être vous avez besoin, nous avons besoin toutes et tous de ce pays. C'est ce pays, l'Algérie, c'est nous tous. On ne peut pas aujourd'hui... Moi, j'ai horreur qu'on accuse aussi nos voisins marocains d'accuser XY pays voisin l'Algérie. On ne peut pas aujourd'hui accusé à tort et à travers, alors que l'appel du 1er novembre est clair, la fondation Daoula Jazairiya Ijtimaiya fi kada wa kada, ولكن تأسيس صرح مغاربي. Donc, un des points de l'appel de novembre, on n'a pas encore réalisé, même en 2021, c'est revoir une relation avec un pays. Oui, on va revoir même tout. C'est comme aujourd'hui le Maghreb appartient aux Maghrébins. L'Afrique du Nord, donc, شمال افريقيا أفلا oui, ذاك النوع مرة c'est-à-dire إلا قيمة زيغان ندملان donc ماشي للعيب aujourd'hui oui comme l'Union européenne a son drapeau, moi mon drapeau de la Berbérie c'est le drapeau qu'on porte aujourd'hui, dans tous les rassemblements, dans toutes les marches, c'est un drapeau de la Berbérie, Donc, j'ai pas honte, j'appelle les organisations, les associations, dans leurs réunions officielles, oui, de brandir le drapeau algérien, c'est certain, mais aussi le drapeau de la Berbérie. Et on n'a pas honte de le dire. Aujourd'hui, c'est une revendication justement des citoyens. صباح يعقوب مازال تكلي تكميل مازال معنا صندوق فريد مازال سير ميلا السير ميلا الا والسيرم وثقره ولا تكثي ورجن تموت خاصنا نفدر تساويرات شو شاب ماشي ليديس هذه اسم تدير هذه ديس نفدر تساوير منه انا نفدر ليديس تمكحلتني قارن خاطر pour se prémunir il n'y a qu'un état de droit qui va prémunir le peuple algérien. Il est temps. L'immigration, la primauté de l'intérieur sur l'extérieur, pratiquement des congrès de la Somme. Moi, je ne vous cache pas, moi, je salue l'élan de solidarité des Kharji, il est énorme. Les concentrateurs des personnes individuelles. ومازال تولي لي فيديو دي تونس لي اسوسياسيون سي انورم سي انورم لي كومباني دو ريكولت دو دون شاك فيلاج نكون لي فيلاج ندو كلا كون جماد مون بروبر فيلاج اون سي ان بتي فيلاج نجماد 18000 اورو on a envoyé 10 on a la compagnie c'est pas tous les villages ouais c'est vrai donc il y a l'espoir il y a toujours de l'espoir et c'est tant mieux ثورة هذا شو قلاقل كيشبه ضرب اكدو يخدم سورول وي يتسمى هذاك شغادنا تيويزي ويناكي كل سوليداريتي وزميرنا ترومبلاسي ليطا الدوله اللي خلات لنا الخوا ترومبلاسي ليطا نكوني غاد نفك اوني ان ابوي on vient on appuie pour au cas de catastrophe mais les شو قلاقل devenir un état de droit un état de droit d'institution de justice et de liberté اكدود moi j'estime que اكدود الجزائريين خدمني نكون مصوضن ثورة سي لو رول دي بوليتيك c'est le rôle des syndicats de se mettre autour d'une table. Il est temps de formaliser la solution.
اسكو سي با اسكو ماشي كان نشنيت نتفنا شحال لقات نتفنا ساكوت باسكو يتفيت نخلا بوغورن نخلا لي بريجوجي نخلا سميتو لي اسمح لي مي لي بريجوجي زعما ضفطر اون اورجونس Oui, oui. C'est sérieux là. Les Touariens, l'un des problèmes, une génération ne veut pas les dépasser, malheureusement. Mais l'urgence, il est temps de se réunir autour d'une table. Les solutions lentes. La solution, il n'y a pas mille solutions. La solution, c'est la transition, c'est la constituante. Il faut formaliser ça autour d'une table. Il est قادقي من les acteurs de la société civile, les acteurs politiques. أنا واقع خلينا كذا الطاولة ياكي. هذه سيربوين يومنا باللي il faut un état de droit عندها la démocratie إذا نساث يتركز تمورث القانون la justice les libertés كي كنت سوق درت عسلا ما ينس. كاسكت. Ta casquette, il va surveiller juste le processus de transition. Ta casquette, تقيم ديال الريف. C'est la primauté du politique sur le militaire. الارمي الكازرنه non, pour juste surveiller le processus de transition à qui nous la rupture de la transition. Très bien, on se pose la question. Non, mais moi, je vais être beaucoup plus... même la démocratie en elle-même aujourd'hui, quelle démocratie c'est pour ça qu'il faut qu'on discute. Est-ce qu'on veut une démocratie représentative? Oui. Ou est-ce qu'on veut une démocratie directe? Participative. Oui. Aujourd'hui, l'Algérie... c'est-à-dire aujourd'hui, l'Algérie, ce qu'on appelle un terrain vierge pour refonder l'État sur les bases de tout le monde. Donc vous dites les militaires. Oui, les militaires. Pour moi, en tout cas, je trouve, du moment qu'ils ne vont pas s'ingérer dans comment orienter les choses, c'est très bien. Mais je suis tout à fait d'accord que eux, qui ont exercé le pouvoir tant d'années en Algérie, qu'ils donnent leur avis aussi. Ils vont donner leur avis. Comment ils souhaitent cette Algérie? Mais qu'il soit clair. C'est-à-dire, moi je ne veux pas d'hypocrite. C'est-à-dire, non. أقدنيني السولد إني فوالا التائب عن الذنب كمن لا ذنب له. Donc de dire voilà, oui, j'ai pris ce pays, peut-être j'ai commis tant de temps, mais ayons ce courage pour ça pourquoi? Parce qu'il y a eu des exemples d'États dans le monde qui ont fait des exemples. La question de la transition démocratique, dont mon camarade Mouhia a parlé en Afrique du Sud. La question de l'Allemagne, l'unification de l'Allemagne, la question de l'Espagne, qui est un modèle aussi à parler, la Suisse, comment elle a été fondée. Donc, le Canada, en elle-même, c'est un modèle. Pourquoi aujourd'hui on s'entête que l'Algérie peut être un des exemples de démocratie nouvelle? En fait, le problème, voilà, c'est très bien, c'est très bien. Exact. Le problème, c'est que ce pouvoir, ces militaires, ne veulent pas lâcher. D'accord? Il y a beaucoup d'argent. C'est à la volonté. Donc c'est l'argent, donc c'est Grimm. Bien sûr. C'est le pouvoir, et le pouvoir. Parce eux qui ont le pouvoir, c'est l'argent, c'est le pouvoir. Ils sont dans la corruption aussi. Ils sont dans la corruption. Donc en fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est l'ADN du régime. C'est demander à ce régime, on dit, nous on vous pardonne. Voilà. Mais ça, il faut le dire. Garantie peut-être. Exactement. Tant que ils ne se mettent pas à table pour demander leurs garanties, on peut leur donner des garanties. On va leur donner des garanties, on va faire des amnisties. Tout ce qui est argent. تصبوا العجيب على الحاله ولا كالكولي دو لكن يقارن اون اسنف كاسنف كيدري ما ناس نجاد روحنا ناس نجاد الاولاد الشعب العجيب على حاله خرج شكون يكون il faut situer d'abord les responsabilités. C'est-à-dire pour faire une démarche. C'est pour ça que j'ai dit l'exemple de la الحقيقه ديال الهضره جراس الوقت. Donc en fait la seule chose qu'on ne peut pas pardonner, c'est les crimes de sang. Les crimes de sang, on ne les pardonne pas. La justice doit faire son travail. Justice et vérité. Justice et vérité sur un certain nombre de questions. Mais pour ce qui est donc de la corruption, donc on peut faire des sacrifices.
ثامورتي والراويس اتدنا سافريد تشكي تدنا سافريد من بعد il va avoir donc un truc de une justice indépendante. S'il y a des exactions qu'ils n'ont pas signalées, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Tranquille. Mais là, après l'enquête, on va l'attaquer. Oh, la justice, elle sera indépendante. Alors, il ne sera plus un problème politique, mais ce sera un problème judiciaire. Et tant qu'on n'arrive pas à les mettre à la table pour demander qu'est-ce qu'ils veulent, pour lâcher cette Algérie, pour lâcher ce pouvoir progressivement, il faut s'écouter d'un seul coup. Hein. Oui. Est-ce que donc les voyants rouges les signes de débat qui sont là partout ولاش غير شاد تشوض لو سول يجهد الارمي il faut pas يعني se cacher l'armée تجهد l'armée وثوقا ذهرها باسكو ساعان القوه كري فاس ننسن ساعان صورديين كري فاس ننسن دونك وكيني كي تورو كذا نرى ساعان كلش ساعان دواء ساعان كلش ولاش لاش يخص دونك غور الشيني داين سي لا ديباك ما الشعب يتسو دو بارتو سوسيال ايكونومي اي يرحم والديك مازال المساكين لي زونديكاب تساكن ناس 400 لا رونتري سوسيال تبغى لا رونتري سوسيال كيني سي دون كيلكو سمان يا غيان اتفوح وي اتفوح هذه صار بثمديد وهذا اللي كان توجور سلميه تلويث بالقسم ما ماروش اولا قالوا ورش جو كروا فريمون على فولونتي بوبولير مازالت سي ال كي ا redynamisé la solidarité de l'Algérie. C'est elle qui va donner naissance à cette Algérie que nous souhaitons. Il y a un Zaïre, une vraie, une tmennia, تسرثي ثتيليان قلهنا. Et aussi voilà شجرة أتسعون القبيلس كنيسيون l'animal الحيوان الذي يسعون vraiment القبيلس aujourd'hui parce que tant d'hectares mais aussi tant d'animaux, tant de fleurs, tant d'abeilles. Aujourd'hui la vie elle est menacée en Algérie. Donc là avec ça le pouvoir, moi je les interpelle s'il vous plaît ayez ce sens d'humanité, de sagesse pour écouter le Zaïre. Entamons un processus constitutif consensuel avec toutes les forces algériennes, que ce soit à l'étranger ou en Algérie, parce que c'est la seule solution et l'Algérie elle est pour l'humanité, elle est pour l'univers. أستخدم قالوا كتشيني طون كي اف اف اس جوستومون ديال الكومونيكي وانا الساقي لما كان في الجزائر 2021 لدعاة الفتنه ولمروجي الشقاق بين ابناء الوطن الواحد ولمناولي المشاريع الراميه لتفكيك الدوله وضرب استقرارها. نودعنا. C'est les mêmes personnes qui veulent détruire l'État. C'est-à-dire ça se peut que même c'est les gens du pouvoir qu'on peut viser. Ça donc, peut être autre chose. Donc la question, c'est l'auteur de la destruction. C'est-à-dire tout auteur de la destruction, nous refusons ces acteurs qui peut-être sont multiples. La facette est multiple. Je ne pense pas qu'il y ait eu ce mot. Donc, dans le communiqué. Non, mais c'est clair. Ce qui est clair, c'est ceux qui détruisent l'État. Ça peut être des décideurs qui veulent détruire l'État. Donc la question, elle est claire. C'est pour toute volonté qui veut détruire l'État. sinon عمروش الا قدر نريد الساعه شنو كاع كاين تفنتموت لو كتسوح تموت ديال الدنو ولا ذنيثنيا ديك إلا فريمون دنوال العقل خاطرني اثنين خدمن بغانا ذوثني الشقيق ذوثنا الفغوض هذا الزون سميتو راه الشقاق ديال الجزائريين وكيداين وارن مليح لو ريجيم يجوز سور لا فيبر كابيل سور لا فيبر اسلاميست كي داين هي ديك السنت الا قد نوال سافريد احقانيه سافريد شو سي بور سا دايور que l'idée d'amorcer un processus politique nouveau, c'est ça la solution. Il faut aller vers un processus politique, transition démocratique, assemblée constituante, refonder l'État et les institutions. أولا نقالوا نكبغاس نرتجم الديمقراط يثوكلي وين كيقدشن ومازال قدشت تعاون انت ما ذي لنا اما ذاك ديال الغرفه اما ديال الغرفه ايوا كنا دار نشط حوسيرم ايوا كنا دار نشط كنا كس نشط الحيف بوينيك وكيعدا ندي ثودرينا Merci à l'ONG Aïssa International pour son initiative d'humanité à côté de toutes les autres associations. Et l'ONG aussi, elle est en train de faire un grand travail dans les pays en Europe. تنميرث مس حميد شعلان تنميرث مس الخصم عمروش تنميرث محيا يعقوب تنميرث مسيو حموني عمر
كل متيكون مي وداك ديال قيم نيت نهار ميت ولكن دراني في قاوننا اشمو ما حيلا قد يغال سوث ماون سوث ماوننا السير ميلا كل شيء تنفنو ان شاء الله كل شيء ديوغال تزمور تتنظو قيمه ديال هنا رزق ان شاء الله.